Hello everyone, saludos todo el mundo. Hoy vamos a hacer unas costillas para el Super Bowl, McRibs. So today we'll be cooking some ribs in the crock pot. Remember to hit like and subscribe and share this video with your friends. Acuérdate de darle hit a subscribe, a like y ayudar a que este video lo vean otras personas. The ingredients, aquí están los ingredientes que necesitamos. Por supuesto, un rack de costillas baby back, of course, a rack of baby back ribs. So a large rack of baby back ribs, un rack completo de costillas baby back, completito, bastante grande. Vamos a necesitar sal. You're gonna need some salt. I'm using Himalayan salt here. We're gonna need some black pepper, pimienta. Vamos a usar la teriyaki marinade, salsa teriyaki para marinar. Rosemary, vamos a usar rosemary. We're gonna use some adobo. So vamos a usar algo de adobo. Y voy a ir con las cantidades. Necesitamos un bowl para echar todas estas cositas. So un recipiente. So you need like a little bowl to put all this together. And we're gonna need a Coke, a can of Coke, una lata de Coca-Cola. Un poco de vino de cocinar. A little bit of cooking wine. And we're gonna use any sauce that you like, any barbecue sauce that you like. That's your preference. I'm using the everyday plain one right here. So we're gonna start with this. First thing, you're gonna make sure that you clean your wrap. Vamos a tratar de limpiar el wrap que no tenga mucha grasa. Y este cuero que se ve aquí atrás, this little skin that is on the back, we're gonna try to take it off because that's gonna make the ribs better. Eso va a hacer que la costilla esté mejor. So you try to lift the little corner here. Levantamos por una esquinita aquí ese pellejo. Levantamos ese pellejo. Una vez que tengamos un pequeño mango, once you have a little bit to grab, we're going to take a napkin. Vamos a coger una servilleta para poder cogerlo porque es resbaloso, because it's kind of slippery. So you're going to grab it with a paper towel and you're just going to pull up carefully. Vamos a alar hacia atrás con cuidado, que no se nos rompa. Y seguimos alando. So you keep pulling until it comes off. So you gotta use the napkin and then just uniformly you pull back. Usamos la servilleta y seguimos alando hacia atrás como vieron ahí. Y lo terminamos de sacar. Aquí salió completo. Here you got the whole thing and then you can discard that silver skin. And now the ribs are gonna be softer. Ahora las costillas van a ser más suaves cuando las cocinemos. So aquí nuestro rack lo vamos a adobar. Pero lo primero que queremos hacer es preparar nuestro rub. We're going to prepare our rub here. So we're going to put 1 teaspoon of salt, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, a teaspoon of ground pepper, una media cucharadita de rosemary. Vamos a echarle aquí like half a teaspoon of rosemary, media cucharadita de rosemary más o menos, half a teaspoon, there you go. So we keep putting all these ingredients. We're gonna use about 2 tablespoons of the teriyaki marinade. Vamos a usar 2 cucharaditas, 2 teaspoons of the teriyaki marinade to give it a little liquid in there. So 2 teaspoons, 2 cucharaditas de teriyaki, ahí se fueron. Todo esto lo vamos a mezclar. So vamos al adobo. I'm using una cuchara y 2 cucharadas de adobo. So 2 teaspoons of adobo seasoning. And we're going to mix this. This is going to be our rub for the ribs. You can use any rub that you like. Usted puede usar cualquier rub que usted le guste. But this is my video and this is my rub. Pero este es mi video y este es el rub que yo estoy usando. Esta es la consistencia. This is the consistency you're looking for in a rub. Not too liquidy, not too dry. And then we're just going to go all over it. We're just gonna go all over. Vamos a echarle todo esto por encima de el cerdo y lo vamos a regar, asegurarnos que todas las partes de las costillas cojan rub. So you gotta make sure that everything is rubbed with the season, front and back. So we're gonna do the same thing on the back. You're just gonna make sure that that rub is there. This is the basic rub. Este es el rub básico porque vamos a marinar esto en otras cosas. Pero this is the basic rub. Y esto, we're gonna leave it in the fridge overnight. Esto lo vamos a dar en la nevera overnight, de una noche para otra, para que absorba un poquito ese sabor. Lo ponemos en una bolsa Ziploc. We're gonna put it in a Ziploc overnight, and it's gonna absorb those spices overnight. So at least I will say 4 hours, but if you can, overnight is better. Por lo menos 4 horas, pero si puede lo saca toda la noche. Y aquí estaba esto desde anoche en la nevera. Aquí lo sacamos, aquí se puede ver cómo se ve ya
el rub en nuestra costilla. There's a rub on the ribs, and this is overnight marinating. And there you have it. We're gonna use the InstaPot here to pressure cook our ribs. Vamos a usar la InstaPot de Crockpot para marinar nuestra costilla. Vamos a echarle vino de cocinar, una taza de vino de cocinar, 1 cup of cooking wine, 1 cup. Y vamos a echarle la lata completa de Coca-Cola. And the whole can of Coke is going in there. So 1 cup of cooking wine, una taza de vino de cocinar, una lata completa de Coca-Cola, whole can of Coke. Y the barbecue sauce, we're going to use half of it for this marinade here. So we're going to use half of this. Vamos a usar la mitad de esta salsa barbecue. Esta es como 12 onzas. So la mitad de ese pote de salsa barbecue se lo vamos a echar. So half of that barbecue thing, we're going to put it in there. And we're going to use some Sazon Goya. So this is another seasoning, Goya Sazon. You can find any supermarket on the Goya aisle. So vamos a menear esto. We're going to stir this around. And we're going to add 2 cups of water. You got to have enough liquid in there so the ribs are happy in there. So tenemos que tener bastante líquido para que las costillas estén ahí contentitas en el agua. Aquí tenemos nuestras costillas. Vamos a echarlas en el agua. Buscamos la manera de ponerlas en el agua. Lo vamos a sumergir lo más que podamos. You're gonna put it underwater as more as you can. If you need more water, you put more water. I'm gonna put 2 more cups. So le voy a echar 2 tazas más de agua porque quiero que estén tapadas. Además, creo que las voy a cortar por la mitad. Vamos a cortar esto por la mitad. We're gonna cut them in half because I need them to be under that liquid so they cook evenly. Hace falta que estén completamente bajo el líquido para que se cocinen completamente. So you can use anything you want to just cut the rack in half. Puede usar todo lo que usted quiera para cortar. Yo usé estas tijeras para cortar el rack por la mitad y nos aseguramos que quede lo más posible debajo del agua. So you want to make sure that it's as much as you can that the ribs are on the water. We're going to seal this InstaPot. Vamos a sellar la InstaPot. Sellamos, la ponemos en sealing. So la sellamos ahí. We're going to put it in sealing there. Make sure that it's in sealing mode. And we're going to heat the meat stew. Vamos a darle a meat stew que es a presión. Y lo vamos a poner por 35 minutos. So we're going to cook this meat stew high pressure for 35 minutes. High pressure for 35 minutes. A alta presión por 35 minutos. 35 minutos en la olla de presión. En lo que eso está, vamos a cortar una lechuga aquí para nuestro sandwich. So we're going to cut some lettuce here for our sandwich. I'm just going to cut a little bit and I'm going to show you what I'm going to do with this. Para que ustedes vean lo que vamos a hacer con esta lechuguita. So vamos a cortar como la mitad. So we cut about half of that romaine lettuce. This is about the right amount for the bread that we have. And what we're going to do is put them in here. We're going to put some mayonnaise. Lo que vamos a hacer es echarle aquí y le vamos a echar un poco de mayonesa a esta lechuga. So you put a little bit of mayonnaise to taste. Usted le echa cuanta mayonesa quiera, poquita o mucha, pero esta es mi receta. But this is my recipe. You can put as much as you want or as less as you want, but I like it this way. We're going to put some fresh ground pepper. Vamos a craquear un poquito de la pimienta aquí, molida al momento. Pusimos un poquito de pimienta. We put a little bit of black pepper. And we're going to put some salt here. Himalayan pink salt. So un poquito también de sal acabada de rallar. Y vamos a mezclar esto un poco. Esto va a estar en nuestro sándwich en la parte de abajo. We're going to put this in the bottom of our sandwich. And you'll see how it's just going to look. So you just mix it all thoroughly. That's how it should look. I don't like a lot of mayonnaise, but that's it. So you get a longer than the ribs bread. So this is about, este tiene como 20 pulgadas. So busca un pan largo, como que sea más largo que las costillas. Este mide como 20 pulgadas. So I found esta libra de pan. Yo encontré esta libra de pan. So I found this loaf of bread and I'm gonna just slice it through the middle with a serrated knife. So usar una cuchilla como estas con serrucho y vamos a cortarla por el mismo medio. Y así abrimos el pan completo. That way we open the whole loaf of bread. And we're gonna put here some mayonnaise. Vamos a poner un poquito de mayonesa. Nuestro
InstaPot está casi, le falta 1 minuto. So it's almost like a minute. When it gets to 0, we're gonna change the display, and now it's gonna just keep it warm. So lo vamos a dejar ahí. So we're gonna leave it there like 5 minutes before touching it. So after 5 minutes, you open the vent. Luego de 5 minutos que estuvo descansando, vamos a abrir el vent para que suelte el vapor. So we're gonna open the vent so it release that pressure and let us open the InstaPot. Y nos deja abrir la InstaPot. Hasta que no suelte ese vapor, no va a dejar que la tapa abra. So, te lo deja ahí que bote todo ese vapor hasta que esa cosita no baje. Until that little lock goes down, then you won't be able to open it. So we're gonna wait that it release all the heat, all the steam. Vamos a esperar que bote todas las ahí abajo. See how it popped down? Now it's gonna let us actually open the lid here. We're just gonna go and twist it and open the lid. Vamos a abrir la tapa aquí con cuidado y ahí están nuestras costillas contentitas en el agua. There are happy ribs underwater there. So voy a usar esta cosa de goma para sacarla porque se me pueden romper. So you use something to grab them because they are really tender. They might break, so you gotta grab it softly but firmly. Tenemos que aguantarla de esa manera que no se nos rompa porque están súper suavecitas que se salen del hueso. Y no queremos que se nos rompan, solo agarramos con eso y le vamos a poner ahora un poco de salsa barbecue. So le pusimos barbecue por un lado, so we put barbecue sauce on one side, and we're gonna do the same thing on the top. Now we're gonna just slather this with barbecue sauce. Vamos a embarrar esto de salsa barbecue. Todavía mis costillas tienen el hueso. The ribs are still with the bone in, and this is for a sandwich. Yes, I know, but you see what I'm gonna do. You'll see what I'm gonna do. Usted va a ver lo que vamos a hacer ya mismo. Sí, todavía tenemos los huesos en las costillas, pero la embarramos aquí de salsa. So you just put a lot of barbecue sauce. Any sauce that you like. Any barbecue sauce that you like. Cualquier barbecue salsa que te guste. Y esto lo vamos a poner en el horno en broil. Vamos a poner high broil. Broil and high como por 10 minutos más o menos. Te lo va a tener que velar porque depende del horno. It's about 10 minutes. You're going to keep an eye on it because it depends on your oven. But about 10 minutes in broil and don't let them burn. No deje que se queme, obviamente. En lo que eso está, le vamos a echar mayonesa aquí al pan. While we wait for the rib, we're going to put some mayonnaise here on our bread. We're going to put some mayonnaise as much as you want. I like it a lot. I like a lot of mayonnaise. A mí me gusta mucho. So usted le echa toda la mayonesa que usted quiera al pan y le vamos a poner la lechuga en la parte de abajo del pan. So you put the lettuce also on the bottom there. Our ribs are ready. Look at how happy they look. Nuestras costillas están contentitas, bubbling. La salsa está buena, so la podemos sacar de ahí del horno y así es como se están viendo nuestras costillas. Con cuidado, really careful because they will fall off the bone. You put them on your bread and yes, it has the bones, I know. Y sí, tiene los huesos, no podemos comernos este sándwich todavía, pero lo vamos a preparar. Vamos a sacar esto de medio aquí. Y así como se debe ver nuestro sándwich. Vamos a ponerle un poquito de mozzarella en el tope. So we're going to put a little bit of mozzarella cheese on top of it all. Before we close our sandwich here, we're going to put a little bit of mozzarella. Ponemos un poco de mozzarella antes de cerrarlo. Y vamos a cerrar nuestro sándwich. Ahí tienen ese sándwich. Coge para que te entretenga. Mira para ahí cómo se ve este sandwich. Look at how beautiful this sandwich. And I know you see the bones there. How are you going to eat this sandwich with the bones? Easy. These bones, they'll come off right off with no effort. Look. Check a look at this. Mírate esto. Chequéate esto. Yo agarro este huesito, le doy un poquito de vuelta y sale. See? I just turn it around and pull it out. That's it. See? I turn it. I turn the bone around and just pull it out. It just come right off. Sale solito de ahí. Y esta es la forma que usted lo puede presentar. Así que espero que le haya gustado la receta. Es una receta para compartir. Eso da para bastantes personas. So, recuerde darle like al video, subscribe, and I hope you enjoy.